Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour sa merveille en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils exultent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. 주님의 인자하심을 감사하여라. 사람에게 베푸신 주님의 놀라운 구원을 감사하여라. 감사의 제물을 드리고 주님이 이루신 일을 즐거운 노래로 퍼뜨려라. 백성이 모인 가운데서 그분을 기려라. 장로들이 모인 곳에서 그분을 찬양하여라. Père Céleste, nous te remercions pour ta miséricorde et ton salut. Alors, nous venons ici et t'adorons. Par cette adoration, nous te louons, prions et offrons des sacrifices de reconnaissance. Nous te demandons de donner ta parole à tous ceux qui adorent afin que nos âmes soient satisfaites. Au nom de Jésus. 아멘. 하나님 아버지, 우리에게 인자를 베푸시고 구원해 주신 것 감사드립니다. 그래서 우리 이 자리에 나와서 주님께 예배드립니다. 예배 통해서 주님께 찬양드리고 기도하고 또 주님께 감사의 제물을 올려드립니다. 예배드리는 모두에게 하나님 말씀 주셔서 우리의 영혼이 배부르게 해주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Seigneur
Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le péché des siècles. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 4. L'Éternel, notre Dieu, Créateur, est sauvé. Nous te remercions. Merci de nous avoir pardonné, nous qui étions pécheurs et destinés à la mort, par le sang précieux de la croix. Merci de faire de nous des enfants. Nous te confessons que nous sommes des êtres faibles et que nous vivons chaque jour de notre vie par ton amour et ta grâce. Pourtant, oubliant cela, nous menons notre vie avec arrogance et folie, pensant que nous sommes capables de tout faire nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous vivons à une époque où les gens sont cœur sans raison ou pour petites choses, et tu leur poisson
et les familles. Accorde-nous le courage et le cœur de partager l'amour et nous avons reçu du Seigneur. Aide-nous, vraies chrétiennes, à donner, aidez-nous à méditer tous les jours sur la parole de Dieu. Donne-nous la joie de vivre dans ton amour et aide-nous à vivre dans l'obéissance et la direction du Saint-Esprit et d'agir avec douceur et avec courage dans ce monde. Père Céleste, prévois-nous à veiller qui nous conduire continuellement afin que nous puissions accomplir la vision selon Dieu. Protège la santé du pasteur urbain qui se trouve à notre communauté. Bénis-le ainsi que sa famille. Bénis Monsieur le missionnaire Kim Jong-un qui prêche aujourd'hui. Permets-nous de connaître la volonté et le plan de Dieu et écouter sa prédication et aide-nous à l'appliquer à nos vies afin de répandre la coiffure de Christ. Seigneur, souviens-toi des missionnaires qui travaillent pour tendre ton royaume. Bénis leur ministère par l'onction du Saint-Esprit, que le royaume et la volonté de Dieu s'accomplissent sur la terre. Nous prions au nom de Jésus. 아멘. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이시니로다. 이사야 26장 3절에서 4절. 창조주이시며 구원자이신 여호와 하나님을 찬양합니다. 죄인으로 사망에 이를 수밖에 없는 저희를 십자가의 보혈로 용서해 주시고 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. 주의 사랑과 은혜로 매일을 살아가는 저희는 작고 미약한 존재임에도 이를 망각하고 스스로 할 수 있다고 자만하며 미혹하게 살아갑니다. 아버지 용서하여 주옵소서. 시대가 악하여 이유 없이 분노하거나 작은 것으로 화내어 이웃과 가족을 죽이는 때에 살고 있는 저희에게 용기와 주께 받은 사랑을 나눌 수 있는 마음을 허락하시어 예수님의 사랑과 말씀을 전하는 참된 그리스도인이 되게 하여 주옵소서. 늘 하나님의 말씀을 묵상하고 당신의 사랑 안에 거하는 기쁨을 기억하게 하시고 성령님의 인도하심을 순종하여 살고 온유하며 담대하게 세상을 살아나가도록 허락하여 주옵소서. 아버지, 저희를 이끄실 목자를 허락하여 주셔서 하나님의 비전으로 주의 계획을 이뤄나갈 수 있도록 인도하여 주옵시고 지금 프랑스 예배를 위해 헌신하여 수고하시는 박 목사님의 건강을 지켜주옵소서. 그분의 가정에 축복을 내려주옵소서. 오늘 말씀을 전하실 김성현 선교사님을 통해 하나님의 뜻과 계획을 알게 하여 주시고 삶에 적용하여 그리스도의 향기를 내는 저희들이 될 수 있도록 허락하여 주옵소서. 주의 나라와 하나님을 위해 일하는 선교사님 한 분 한 분을 기억하여 주시고 그분들 사역에 기름 부으사 하나님의 나라와 뜻이 그 땅에서도 이루어지도록 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu nous donne la parole de Dieu. Et c'est Philippe chapitre 1, verset jusqu'à 11. 오늘 하나님께서 주신 말씀은 빌립보서 1장 1절부터 11절까지 말씀입니다. Et aujourd'hui, le sujet de la prédication, celui qui ont participé à la grâce de Jésus-Christ. Lisons ensemble chapitre 1. 함께 같이 봉독하도록 하겠습니다. Paul et Timothée, serviteurs de Christ Jésus, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres.
그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 감독들과 집사들에게 편지하노니 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous et prier avec joie. 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 À cause de la foi que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous est heureux bonne. Poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄로 우리가 확신하노라. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense, à permissement de l'évangile. Vous participez tous à la même grâce que moi. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됩니다. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 청명으로 점점 더 풍성하게 하사. Que si vous cherchez à apprécier ce qui est important, appelle d'être sincère et irréprochable pour le Dieu de Christ. 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이루고 Rempli de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ à gloire et à la louange de Dieu. 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. Amen. 아멘. Excusez-moi, je vais chanter ensemble les chansons. Est-ce que vous avez connu le Messie, Messie, Jésus? Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus de tout cœur. Alléluia. Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus de tout cœur. Est-ce que vous avez compris un peu? Est-ce que chanter ensemble? Oui. 이 노래를 이해하시는지 모르겠는데 함께 찬송하도록 하겠습니다. Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus de tout cœur. Alléluia. Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus. Messie, Messie, Jésus de tout cœur. Amen. Voilà, c'est le grand chicom africain. Ah oui. Ok, bonjour à tous. Je vous salue en Jésus-Christ. Là, je suis missionnaire Kim. Je travaille depuis 2012 en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, monsieur Pasteur Van et tous les fidèles de m'avoir permis de partager la parole de Dieu. 안녕하십니까. 저는 코트디부아르에서 섬기고 있는 김성현 선교사입니다. 저는 지난 12년 동안 코트디부아르에서 선교의 자리에 있었고 먼저 이 자리에서 하나님의 말씀을 함께 나눌 수 있도록 배려해 주신 방성희 목사님과 여러 성도님들께 감사의 인사를 드립니다.
Jusqu'au mois dernier, tous les membres de Onduri, les membres de l'église Onduri, on a médité sur les actes d'apôtres. Personnellement, en méditant sur les personnages de Paul, et dans les actes des apôtres, j'ai prêché sur mon métier de missionnaire. Et mon travail missionnaire a commencé jusque j'ai fait un vœu à Dieu de consacrer la moitié de ma vie, et j'avais le 40 ans. Et j'ai promis à Dieu que si je pouvais vivre jusqu'à mes 80 ans, je consacrerai le reste de ma vie à Dieu à partir de maintenant. 지난달까지 오늘교회 모든 성도가 사도행전을 묵상했습니다. 저도 사도행전의 바울을 묵상하면서 저희 선교사역에 대해 생각해 보았습니다. 저희 선교사역은 제가 40세가 되었을 때 하나님께 저의 인생의 절반을 드리겠다는 서원에서 시작되었습니다. 만약 제가 80세까지 살 수 있다면 지금부터 남은 인생을 하나님께 드리겠다는 것이었습니다. Cependant, je ne savais pas comment donner ma vie à Dieu. Bien sûr, j'étais déjà très actif dans l'église, mais je ne savais pas spécifiquement ce que je devais faire de plus. Un jour, alors, après ce que j'ai médité, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, et j'en suis venu à m'accrocher au mot obéissance. 그런데 막상 하나님께 인생을 어떻게 드려야 할지 알 수 없었습니다. 물론 그전에도 교회에 열심으로 봉사는 하고 있었지만 특별히 무엇을 더 해야 할지 알지 못했습니다. 그러다 어느 날 저는 사무엘상 15장 22절을 묵상하고 순종이라는 단어를 붙들게 되었습니다. Samuel dit, Éternel, trouve-t-il autant de plaisir dans l'holocauste et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse de bélier. 사무엘상 15장 22절 말씀에 따르면 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수디양의 기름보다 나으니. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre la voie de Dieu en obéissance toutes les tâches qui vous sont confiées. Bien sûr, le critère de jugement était de savoir si ce travail plaisait à Dieu. Voilà, c'est le critère de jugement. Et la situation qui m'était confiée ne posait aucun problème, sans condition. Même en cas de manquer de ressources, comme ressources c'est le matériel, comme l'argent et le temps. Voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même dans les tâches que Dieu me confie. Et c'est ainsi que j'ai commencé à accomplir, une par une, voilà, les actions qui réjouissaient Dieu et qui m'étaient assignées. 다음과 같은 말씀을 묵상하고 저에게 주어지는 모든 일들을 순종하며 실행하기로 결심했습니다. 물론 그러한 일들이 하나님을 기쁘시게 하느냐가 판단의 근거가 되었습니다. 저에게 주어진 상황은 문제가 되지 않았습니다. 물질과 시간이 부족해도 상황에 상관없이 하나님께서 저에게 맡기신 일에 최선을 다했습니다. 그렇게 하나하나 저에게 주어진 하나님을 기쁘시게 하는 일들을 하기 시작했습니다. À un moment donné, notre famille a été surprise en train de suivre une formation missionnaire. Voilà, notre état d'esprit à ce temps-là était celui de l'obéissance totale. Voilà, c'était d'obéir en toutes circonstances à tout ce qui faisait plaisir à Dieu. Ainsi, notre famille a obéi à la parole de Dieu qui nous appelait en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'était en mai 2012. 그러나 어느 순간 저희 가족은
선교사 훈련을 받고 있는 모습을 발견할 수 있었습니다. 그때의 마음가짐은 오직 순종이었습니다. 하나님이 기뻐하실 일이라면 나에게 주어진 모든 일에 순종하는 것이었습니다. 그렇게 저희 가정은 서아프리카 코트디부아르에 가라는 하나님의 말씀에 순종하였습니다. 그때가 2012년 5월이었습니다. Pour la première fois de nos vies, nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est vraiment difficile. Voilà, nous ne savons pas la culture, la langue, très différent tout, comme des celles de Corée. Pour la principale mission était d'abord de survivre dans cet endroit. Mes enfants ont également rencontré de nombreuses difficultés pour s'adapter à l'école. Cependant, Dieu nous a conduits à établir une église domestique. 저희 가족 모두는 생전 처음으로 아프리카 코트디부아르에 도착했습니다. 정말 어려운 시간들이었습니다. 저희 가족에게 아프리카 문화를 모르고 어느 불어도 하지 못한 환경에서의 삶은 너무나도 힘든 과정이었습니다. 무엇보다 먼저 이곳에서 살아남는 것이 가장 큰 과제였습니다. 저희 자녀들 또한 학교에 적응하느라 많은 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 하나님께서는 저희에게 가정교회를 개척하게 하셨습니다. En réalité, depuis mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'avais une question fondamentale pour Dieu. J'ai prié pendant plus d'un an en cherchant réponse à chacune des questions. En effet, il existe de nombreuses communautés de chrétiens et d'églises à Abidjan. C'est-à-dire, voilà, notre organisation est IM, Irano International Mission. Et mon bureau a une vision de poignée en avant, c'est-à-dire implanter des églises dans l'endroit où il y a enfants. Mais déjà église, déjà beaucoup de communautés chrétiennes. Voilà, Dieu n'avait donc pas à comprendre pourquoi Dieu m'a envoyé dans cet endroit. Il y a plein d'églises. 사실 저는 이곳 코트디부아르에 도착하면서부터 하나님께 가장 큰 질문 하나를 가지고 있었습니다. 그 질문을 가지고 1년이 넘도록 기도하며 하나님께 답을 구했던 것 같습니다. 그것은 아비장에 여러 교단과 많은 교회들이 있다는 것이었습니다. 제가 소속되어 있는 팀 두란노 국제선교회는 전방 개척, 즉 교회가 없는 곳에 교회를 개척하는 것을 비전으로 삼고 있기 때문에 교회가 많은 이곳에 왜 저를 보내셨는지 알 수가 없었습니다. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu nous avait envoyés dans l'endroit. Voilà, il y a déjà tant d'églises. La réponse à cette question est venue un an plus tard, lorsque nous avons fait une visite dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et nous avons découvert qu'il n'y avait pas d'église dans cette région. 왜 하나님께서 교회가 많은 이곳에 저희를 보내셨는지 이해하지 못했던 것이었습니다. 그 질문의 답은 1년이 지난 후에 코트디부아르의 북쪽을 정탐하면서 답을 얻게 되었습니다. 코트디부아르의 북쪽에는 교회가 없다는 사실을 발견하게 되었던 것입니다. L'église locale avait du mal à établir cette église dans la région nord, parce qu'elle est une zone dominée par l'islam, en raison du grand nombre de musulmans. Mais il était difficile d'évangéliser. Voilà. Et l'église locale rencontrait des difficultés à croître. Voilà. Depuis, la vie était difficile pour les pasteurs locaux comme ivoiriens et qui établissaient des églises dans cette région. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas de membre église, il n'y a pas de fidèles, c'est-à-dire il n'y a pas de l'offrande. Voilà, c'est difficile pour les pasteurs ivoiriens. Ils doivent cultiver dans les chambres, mais c'est difficile. En tout cas, après, et voilà, et souvent entraîné et souvent le déplacement
des chrétiens vers la ville du sud. Voilà, parce qu'il y a plusieurs chrétiens. 현지 교회는 북쪽 이슬람 권역으로 교회 개척에 어려움이 많았습니다. 많은 무슬림으로 인해서 전도하기가 어려웠고 교인이 늘지 않기 때문에 현지 목회자들이 교회를 개척하고도 삶이 어려워서 다시 그리스도인들이 있는 남쪽 도시로 내려오기 때문이었습니다. Dieu m'a montré et m'a donné une vision sur une ville appelée Bouaké. Une ville logistique située au centre de la Côte d'Ivoire. La vision est d'implanter une église et d'établir un centre de mission, de former des pasteurs locaux comme missionnaires et de les envoyer dans la région islamique du Nord. 하나님께서는 코트디부아르의 중앙에 위치한 물류 도시인 부아케라는 지역을 보여주시고 비전을 주셨습니다. 그곳에 교회를 개척하고 선교센터를 세워서 현지인 목회자를 선교사로 양성해서 북쪽 이슬람 지역으로 파송하는 비전입니다. Mon organisation les missionnaires comme la TIM, IM, la mission, est planifiée sur une période de 5 ans par session. Ainsi, ma première session de 5 ans peut être résumée par le mot obéissance. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire, mais j'ai quand même répondu à son appel avec obéissance. Par l'obéissance à Dieu, je peux établir l'église Éden à Abidjan. Dieu m'a fait voir sa vision en me poussant à faire confiance à sa force et à ses promesses plutôt qu'à ma faiblesse. 저의 선교 조직인 팀은 5년 한 텀으로 계획되어져 있습니다. 그렇게 저의 일기 5년 사역은 순종이라는 단어로 요약할 수 있을 것 같습니다. 저는 이해할 수 없었지만 하나님께 순종하여 코트디부아르로 보내심을 받았고 하나님께 순종을 통하여 나의 연약함을 보는 것이 아니라 하나님의 강함과 약속에 의지하는 마음으로 아비장 에덴 교회를 개척하고 하나님의 비전을 준비시켜 주셨습니다. La vision de Dieu était établie sur une communauté de Dieu dans le nord de la Côte d'Ivoire. En faisant de Bouaké le point central afin d'arrêter l'expansion de l'islam vers le sud. Ma deuxième session peut être résumée en un mot, jusqu'au bout. Cette parole m'a montré l'exemple de Jésus-Christ qui a obéi jusqu'à la mort. Voilà, Philippiens chapitre 2, verset 8, je vais lire. Et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et s'est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. 하나님의 비전은 부아케를 거점으로 남아하는 이슬람을 막고 교회가 없는 코트디부아르의 북쪽에 하나님의 공동체를 세우는 것입니다. 저의 이기 사역은 한마디로 말하자면 거기까지입니다. 이러한 말씀은 죽기까지 순종하신 예수님을 보게 하셨습니다. 빌립보서 2장 8절에 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. En 2020, j'ai confié l'église d'Éden à un pasteur ivoirien. J'ai commencé à visiter Bouaké chaque semaine pour évangélisation et enseignement. Bouaké est situé à 350 km au nord d'Abidjan. Et le voyage pendant environ 6 heures pour arriver à Bouaké. 저는 2020년도에 아비장 에덴 교회를 현지인에게 이양하고 부아케를 자주 방문하며 전도와 양육을 하였습니다. 부아케는 아비장에서 350km 떨어진 북쪽에 위치했습니다. 매주 부아케를 가는 데는 6시간 정도 걸립니다. Il faut être très vigilant sur la route vers Bouaké, car il y a beaucoup de risques d'accidents en cours de route. Parfois, je demandais à Dieu, si je meurs à cause d'un accident de voiture,
qu'arrive-t-il aux étudiants que j'enseigne à Boaké? Tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent, serait-il vain? 부학회로 가는 길은 많은 사고 위험이 있기 때문에 긴장을 해야 합니다. 가끔은 혹시 내가 교통사고로 인하여 목숨을 잃는다면 부학회에 양육하고 있는 학생들은 어떻게 되는 것인가? 그동안의 수고는 헛수고가 되는 것인가? 라고 하나님께 질문을 하곤 했습니다. À chaque fois, Dieu me disait, même si tu meurs ici, ce sera ton destin et je serai heureux. Ces paroles m'ont rendu encore plus courageux et fort. Ainsi, après un an, voilà, une deuxième église d'Éden a été établie à Boaké. J'ai continué à diriger l'église à Boaké chaque semaine pendant 8 années de plus. En janvier sur cette année, nous avons finalement déménagé à Boaké. 그럴 때마다 하나님께서는 저에게 내가 죽더라도 거기까지가 너의 일이 될 것이고 그것으로 내가 기뻐할 것이라고 말씀하셨습니다. 이러한 말씀은 저를 더욱 담대하고 강하게 했습니다. 그렇게 1년이 지나서 부학회에 두 번째 에덴교회가 세워졌습니다. 그리고 1년을 더 매주 부학회를 오가며 교회를 이끌었습니다. 그리고 올해 1월에 저희는 부학회로 이사를 하게 되었습니다. En effet, avant de déménager à Boaké, nous avons rencontré des difficultés. Ma femme a été diagnostiquée avec un cancer de sein. Voilà, nous avons envisagé de mettre fin à tout mystère et de rentrer en Corée si une opération était nécessaire. Cependant, grâce au nombre de prières des fidèles, le mois dernier, voilà, lors des derniers examens médicaux, voilà, elle a reçu un résultat favorable d'être complètement guérie. Alléluia. 사실 부학회로 이사하기 전에 저희에겐 어려움이 있었습니다. 그것은 아내의 유방암 진단이었습니다. 수술을 하게 된다면 모든 사회를 내려놓고 한국으로 돌아가야 할 마음도 들었습니다. 하지만 많은 중보자분들이 기도해 주셔서 수술하지 않고 지난달 검사에서 완치 판정을 받았습니다. 할렐루야. C'est ainsi que nous avons évolué et pu nous concentrer voilà, davantage sur le ministère de l'Église. Nous avons également acheté un terrain pour construire l'église et soumis les documents de ONG comme team à Côte d'Ivoire au ministère de l'Intérieur pour procéder au processus d'enregistrement. 그렇게 저희는 이사를 하고 더욱 교회 사역에 집중할 수 있었습니다. 그리고 교회를 건축할 땅도 매입하고 팀 코트디부아르의 NGO 서류도 내무부에 제출해서 등록 절차를 진행하고 있습니다. Heureusement, en avril, un des pasteurs qui travaille à l'église Eden à Boaké a fondé l'église Eden à Korogo, qui est située à 230 km au nord de Boaké. C'est-à-dire, il faut prendre 3 heures pour arriver à Boaké. 그리고 감사하게도 4월에 아비장 에덴교회에 사역하던 부사역자가 코로코의 세 번째 에덴교회를 개척하게 되었습니다. 코로고는 부학회에서 다시 북쪽으로 230km에 위치해 있고 자동차로 부학회에서 3시간 걸리는 지역입니다. Maintenant, elle commence mon troisième mandat ministériel. En fait, cette année est mon année sabbatique, mais comme l'église vient d'être fondée à Boaké, je dois partir en Côte d'Ivoire en octobre. En préparant ce troisième mandat, Dieu m'a donné une parole. C'est par la vie de Christ. Il ne parlait pas de transmettre la connaissance de l'évangile, mais de partager la vie de Christ avec eux, de vivre ensemble
ou une véritable vie chrétienne. 이제 저의 상위 사역이 시작됩니다. 사실 올해 안식년이지만 부학회 에덴교회가 개척된 지 얼마 되지 않아서 10월에 다시 코트디부아르로 출국해야 합니다. 이번 세 번째 텀을 준비하는 과정에서 하나님께서는 저에게 말씀을 주셨는데 그리스도의 삶으로 라는 단어입니다. 복음에 대한 지식의 전달이 아니라 그들과 삶을 나누며 진정한 그리스도인으로 삶으로 함께 사는 것을 말씀하셨습니다. Lorsque le centre missionnaire Team Côte d'Ivoire sera établi à Boaké pour former les missionnaires locaux, on habitera ensemble pour partager la vie de Christ. Le Dieu me guide à chaque étape de ma vie avec les mots suivants. Le premier, obéissance. Deuxième, jusqu'au bout. Troisième, par la vie de Christ. Je prie que vous puissiez aussi être guidés de cette manière. Amen. 부학회에 팀 선교센터가 설립이 되고 그곳에서 현지인 선교사 양육을 할 때 그들과 함께 합숙하며 그리스도의 삶으로의 교제가 이들에게 진정한 양육이 되어질 것이라 말씀하시는 것입니다. 하나님께서는 각각의 기간마다 저에게 순종, 거기까지 그리스도의 삶으로 라는 말씀으로 인도해 주고 계십니다. 이러한 인도하심이 여러분에게도 있기를 원합니다. Paul est un modèle, un exemple pour tous les missionnaires. Je vous remercie à travers cette lettre aux Philippiens. Voilà, c'était écrit par Paul. En lisant le premier chapitre de Philippiens, voilà, j'ai pu comprendre un peu le sentiment de Paul. 바울은 모든 선교사의 모델이자 표본입니다. 저는 바울이 쓴 이 빌립보서를 통해서 여러분들에게 감사의 인사를 하기를 원합니다. Je vais lire chapitre 3, verset 6, partir de 6 jusqu'à partir 3, verset 6. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous l'œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. 저는 빌립보서 첫 장을 읽으면서 바울의 심정을 조금이나마 이해할 수 있었습니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. Paul était rempli de grande reconnaissance et de joie grâce aux fidèles de Philippe. Pour nous, la première année à Abidjan en Côte d'Ivoire, nous avons été le plus difficile pour la deuxième raison de la réducteur et avec la communauté d'église coréenne. Parce qu'avant de partir pour la Côte d'Ivoire, nous avons été la communauté d'église Ndoumi. C'est que notre seul groupe, un petit groupe, se rencontrait chaque semaine pour la prière et partager la méditation. Vraiment, il y avait des présences de Dieu sur notre réunion. Voilà, nous avons été très nostalgiques, même pendant nos 10 ans à Abidjan. Bien que nous avions eu la joie de rencontrer occasionnellement quelques missionnaires coréens. Et ces moments de communion étaient rares, mais précieux pour nous. 첫 번째 바울은 빌립보 성도들로 인하여 감사와 기쁨이 넘쳤습니다. 저희는 서부 코트디부아르의 아비장에서 처음에 가장 큰 어려움은 교회 공동체와의 단절이었습니다. 코트디부아르를 떠나기 전부터 매주 순모임을 통하여 여러 성도님들과 눈물을 흘리며 교제했던 시간이 너무나 그리웠습니다. 그리고 아비장에서 10년을 지내면서 그래도
몇몇 한국 선교사분들이 계셔서 가끔이지만 교제의 기쁨을 가질 수 있었습니다. Cependant, depuis notre déménagement à Boaké en janvier dernier, nous avons ressenti un sentiment comme d'isolement, qu'il n'y a aucun missionnaire ici avec eux qui partageait les moments de communion. Bien sûr, avec la présence de notre Seigneur, nous avons pu avancer sans crainte. Cependant, on pense que Dieu nous rappelle l'importance de la communion entre les saints, car cela est démontré dans la Bible combien il est important pour les croyants de se rassembler. 하지만 올해 1월에 아비장에서 약 350km 떨어진 북쪽에 위치한 부아케로 이사하고 나서는 선교사가 한 명도 없는 이곳에서 그러한 교제를 나눌 수 없기에 고립된 느낌을 지울 수가 없었습니다. 물론 우리 주님이 함께 하시기에 두려움 없이 담대히 나아갈 수 있었습니다. 하지만 성경에서 종종 성도 간의 교제의 중요성을 말하고 있는 것은 그만큼 믿는 자들의 교제가 중요함을 말하고 있다고 생각합니다. Ce sentiment de déconnexion à Boaké est ce que nous avons ressenti lorsque nous avons quitté la Corée pour la première fois et nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. Notre famille a reçu de nombreuses bénédictions grâce aux réunions de prière, en grande réconfort à travers le partager en groupe et a connu la joie à travers la communauté chrétienne. 8 points déconnectés de la communauté de foi, nous avions l'impression d'être bloqués de tous côtés. Nous étions également submergés par la peur immense. 부하케에서 이러한 단절감은 우리가 처음 한국을 떠나 코트디부아르에 도착했을 때의 그 느낌이었습니다. 저희 가정은 수모임에서 많은 은혜의 나눔을 받고 나눔을 통해서 큰 위로를 받으며 공동체의 기쁨을 알고 있기에 믿음의 공동체와의 단절은 사방이 막힌 듯한 아무도 우리를 기억하지 못할 것이라는 막연한 두려움에 쌓이기도 하였습니다. Paul écrit actuellement un être au sein de l'église de Philippe. Maintenant, il est en prison à Rome, exprimant son remerciement à sa joie débordante. Je comprends totalement l'état actuel de Paul lorsqu'il se sent seul et que les temps sont difficiles. Il ressent une profonde reconnaissance et une grande joie en pensant à l'amour de Christ qui a donné sa vie pour lui. Et il est reconnaissant et joyeux pour cet amour que gracieusement appelé sur cette terre. Et il est également reconnaissant et joyeux que Dieu ne l'a pas laissé seul, mais qu'il lui a donné des partenaires dans la prière et dans le soutien matériel. 바울은 지금 로마 감옥에서 빌립보 교회 성도들에게 편지를 쓰면서 감사와 기쁨이 넘침을 말하고 있습니다. 이 바울의 마음을 저는 100% 이해합니다. 외롭고 힘들 때 나를 위해 죽으신 그리스도의 사랑을 생각할 때 감사와 기쁨, 나를 즐거이 이 땅에 보내셔서 쓰임받게 하신 그 사랑에 대한 감사와 기쁨, 그리고 나를 홀로 보내시지 않으시고 동역자들을 붙여주셔서 기도와 물질로 함께하는 동역자들에 대한 감사와 기쁨을 알 수 있습니다. Je vais lire verset 7. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans les défenses, en permissement de l'évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Comment puis-je rester dans cette position? C'est uniquement grâce à l'Esprit du Seigneur qui nous a unis en un seul. Comme Paul, je peux qu'être reconnaissant au Seigneur, qu'être heureux
quand je pense à mes collaborateurs qui sont avec moi. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 메임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 제가 어떻게 이 자리에 서 있을 수 있겠습니까? 오직 주님의 성령이 우리를 하나로 묶어주셨기 때문입니다. 저도 바울처럼 주님께 감사하며 나와 함께하는 동역자를 생각할 때 기쁘지 않을 수 없는 것입니다. Je vais lire verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. 8절의 말씀에 따르면 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. La volonté de Dieu pour Paul était qu'il devienne un témoin de Dieu à Rome. La dernière partie du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, se terminait avec Paul en prison à Rome, partageant l'évangile. En fait, je me souviens avoir ressenti une grande satisfaction lorsque j'ai lu les Actes des Apôtres pour la première fois. 하나님의 뜻은 바울이 로마에 가서 하나님의 증인이 되는 것이었습니다. 마지막 사도행전 28장에 바울은 로마의 감옥에 갇히고 복음을 전하는 내용으로 끝을 냈습니다. 사실 저는 사도행전을 처음 읽을 때 큰 기대를 하고 읽었던 기억이 있습니다. J'étais curieux de savoir quel événement extraordinaire se produirait lorsque Paul arrivait à Rome. J'avais de grandes attentes. Cependant, le récit se termine sans événement spectaculaire. Seulement avec Paul partageait l'évangile. Mais à travers l'histoire, nous savons qu'après cela, des événements incroyables se sont produits. 과연 바울이 로마에 가면 어떤 하나님의 놀라운 일들이 일어날까 기대가 컸습니다. 하지만 별다른 내용이 없이 바울이 복음을 전하고 끝을 냈습니다. 하지만 우리는 역사를 통해서 그 다음에 얼마나 놀라운 일들이 일어났는지를 알고 있습니다. Je crois que lorsque quelqu'un avance la vision de Dieu et avance dans l'obéissance envers Dieu, Dieu peut accomplir de grandes choses à travers cette petite obéissance. Je crois que l'influence significative de l'Église honorée dans la mission mondiale pour le problème et de la vision d'Acte 29 que Dieu a donné au pasteur Han. 하나님의 비전을 품은 한 사람이 하나님께 순종하며 나아갈 때 하나님께서는 그 작은 순종을 통하여 크게 사용하심을 저는 믿습니다. 오늘의 교회가 세계 선교에 많은 영향력을 끼치고 있는 것은 하나님께서 하용조 목사님께 주신 액트 29 배제를 통해서 이루어가고 계신 것임을 믿습니다. Que peut accomplir une petite équipe de missionnaires Kim en Côte d'Ivoire? Comment peut-il changer la Côte d'Ivoire et transformer l'Afrique de l'Ouest? Il peut être difficile de provoquer un changement, même dans un coin de quartier. 코트디부아르의 한 유닛의 팀 선교사가 무슨 일을 할 수 있겠습니까? 어떻게 코트디부아르를 바꾸고 서부 아프리카를 변화시킬 수 있겠습니까? 한 지역, 동네 한 구석도 변화시키기 어려울 것입니다. Cependant, en tenant fermement la vision de Dieu et en marchant dans sa direction, je crois que Dieu peut susciter de nombreux collaborateurs partageant la même vision à travers ces missionnaires apparemment faibles. À travers eux,
je crois que cette région deviendra le royaume de Dieu. 하지만 하나님의 비전을 붙들고 나간다면 하나님께서는 그 나약한 한 선교사를 통해서 많은 그와 같은 비전을 품은 많은 동역자들을 세워주시고 보내주실 것을 믿습니다. 그들을 통해서 그 지역이 그 나라가 하나님의 나라로 변화될 것을 믿습니다. Je pense que notre voyage de vie et notre voyage missionnaire sont similaires. Même si des événements extraordinaires ne se produisent pas, comme une vie vécue en accord avec la volonté de Dieu, qui peut apporter des résultats étonnants à l'avenir. 저는 우리의 삶의 여정이나 선교의 여정이 이와 같다고 생각됩니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 일을 통해서 놀라운 일들이 현재 일어나지 않더라도 하나님의 뜻 가운데 행하는 삶은 놀라운 결과를 가져온다는 것입니다. Voilà, notre mission n'est pas vague. Elle suit un plan depuis le début. Et elle s'accomplira jusqu'au jour de Christ. Alors, notre travail d'évangélisation ne se terminera pas par notre zèle initial, car il y a une promesse qu'il portera ses fruits au dernier jour. Je souhaite que nous puissions pour tous croire en cela et la Bible, le Bible. 또한 우리의 선교가 막연한 것이 아니라 처음 시작의 계획과 그리스도 예수의 날까지 이루어진다는 것입니다. 우리의 복음 전도가 우리의 열심으로 끝나는 것이 아니라 마지막 날에 결실을 이루신다는 약속이 있다는 것입니다. 이것을 믿고 이루어 나가는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다. Je vais terminer ma prédication en lisant la dernière supplication de l'apôtre Paul. 제가 마지막 바울의 간구를 읽으며 설교를 마치도록 하겠습니다. Chapitre 9, verset 11. Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde, de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Car si vous cherchez à apprécier, est-ce que ce qui est important, appelle être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire, à la louange de Dieu. 9절부터 11절 말씀에 따르면 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이루고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 함께 기도하시겠습니다. Père Céleste, nous te remercions et te louons. Et nous te remercions d'avoir appelé chacun de nous à la grâce de salut de Jésus-Christ et de nous envoyer sur cette terre sans Jésus-Christ, afin que nous puissions partager ton amour. Nous te remercions également pour le Saint-Esprit qui marche devant nous, ainsi que pour les précieux collaborateurs que toi as placés dans nos vies et pour partager ensemble ta grâce. Nous te prions de nous accorder la grâce de persévérer dans l'obéissance et de nous guider vers l'endroit où tu désires que nous soyons, afin que dans nos vies et sur cette terre, seul Jésus-Christ soit manifesté. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 하나님 아버지께 감사와 찬양을 올려드립니다. 저희를 부르셔서 예수 그리스도의 사랑으로 구원하여 주시고 그 사랑을 전할 수 있도록 예수 그리스도가 없는 그 땅으로 저희를 보내심에 감사를 드립니다. 그리고 저희만 보내신 것이 아니라 성령님께서 앞서 행하시고 또한 귀한 하나님의 사람들, 동역자들을 붙여서 하나님의 은혜에 참여한 자들 되게 하심에 감사를 드립니다. 오직 순종으로 나아가게 하시고 하나님이 원하시는 그곳까지 함께 나아가게 하시며 이 땅에 우리가 있는 각자의 삶을 통하여
오직 예수 그리스도만이 드러나게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑, 성령의 교통하심이 이 선교사님과 함께 동역하기를 원하는 성도들 모임에 지금부터 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. Notre famille est partie en 2012, mai 2012. Voilà, c'est maintenant, c'était 2012. Voilà, c'est le mystère implantation de l'église, la formation des disciples. Voilà, c'est le travail pour les enfants. Et moi et ma femme, 다음 나겠습니다. Voilà, c'est la map, Côte d'Ivoire là-bas. Voilà, c'est la langue officielle, c'est le français. Donc, la langue, on appelle Côte d'Ivoire. C'est le Côte d'Ivoire, comme anglais, Ivory Coast. Côte d'Ivoire, et English. Voilà, c'est le drapeau. La passe. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire est située sur la ligne équinoxiale ici. 여기가 적도고요. C'est un peu autour le pays Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinée et Libérie. C'est physique 322 000 km. C'est-à-dire Corée est 100 000 km². Donc pour les Corée du Sud, trois fois. Trois fois le climat est tropical ici. Et puis vous remontez, ici est Sahara, le désert est Sahara, donc c'est-à-dire comme ici jaune, un peu savane, et tropical. Le climat est tropical ici. Et donc je fais face. Voilà, c'était voilà, officiel langue le français. Et voilà, il y a beaucoup d'étrangers. C'est guinéen, 35%, 24%. Région de 38% de l'islam. Les catholiques, 25%, le christianisme, 9%. Voilà, c'est les habitants de population de 27 millions. C'est notre population de 50 millions, c'est ça? Donc, pour moitié de la population, mais la Terre est 3 fois plus grande que 3 fois de Corée du Sud. Voilà, c'est l'étranger de 70%. Mais spécialement, on peut voir, voilà, 50 au moins de 50%. Voilà, c'est important pour les enfants, travail pour les enfants. Ok. Oui, voilà, si le quart de la population de Abidjan est à Moscou, comme les deux jeux. Peut-être
아비장 500만. 그러면 50 mille personnes pour Abidjan. 5 millions. 5 millions. Ah, 5 millions. 5 millions. 5 millions. 5 millions. Voilà, c'est... Côte d'Ivoire est devenue en 1960 indépendante. Mais il y a la guerre civile pendant plus de 10 ans. Comme il est plus riche que la Corée. Mais maintenant, le temps passe. Voilà, maintenant, les gens dans la 2000. En Corée, le 30 2000. Peut-être 32 000 dollars par personne, mais ici, la Côte d'Ivoire est 2 000. Et pour le cacao, comme le produit agriculture, le cacao, le premier exportateur mondial, le premier. Et café, la pomme de la terre, et caoutchouc. Et il y a plusieurs produits, il y a beaucoup d'exportation voilà, ici à Abidjan, c'est la capitale économique, c'est chapelle pour les catholiques, ici mosquée. Ici à Moscou, ici. À Moscou aussi, ici, il y a le plus grand les chapelles catholiques, l'église catholique, le monde. Ici à mosquée, ici christianisme, église chrétienne. Sema, une partie de les États-Unis. Ici à Boaké, ici. C'est aussi centre et situé le centre de la chapelle aussi, comme l'église catholique et la mosquée. Et ici, CMA, l'église chrétienne évangélique. CMA. Voilà. Il y a un compas. Ici, Korogo ici. Un peu différent le visage. Comme le désert, un peu plus diminuer les arbres, l'herbe, donc après, on passe. Voilà, le premier église Eden, j'ai commencé dans l'église, dans le salon, la chambre, l'autre ma maison. Parmi les musulmans, on commence avec une famille. C'est augmenté comme ça. Mais c'était tous les habitants dans l'appartement. Ils me chassaient. Je n'ai pas permis de faire le culte dans notre chambre. Donc c'était faire le culte chacun de la maison de fidèles ici. Et après, déménager, on a loué une classe. Une salle de classe. Une salle de classe utilise c'est l'église. On passe. Après, voilà, aussi l'église. Aussi l'église l'Éden. Jusqu'à 6e, nous allons faire la cérémonie de baptême. Jusqu'à 6e. Comme ça. Après, j'ai laissé l'église pour donner l'autorité de l'église à l'Ivoirien pasteur. J'ai passe. Ici pour le ministère des enfants, voilà, ma femme toujours jouer avec les enfants, pour partager la parole, des cadeaux. Ici à l'école Santos, nous avons utilisé une salle de classe pour faire le culte. Un directeur nous a permis de faire le culte, de faire les activités pour les enfants. Pour partager
Et voilà, si l'équipe, comme étudiant de EXA, ma femme, comme évangélisée, et tout, voilà, Hamas, enseigner d'abord la parole, après partager la parole pour le travail pour les enfants. Dans l'école Santos. 아내가 일상의 대학교 가서 전도해가지고 모아서 말씀을 가르치고 그걸 가지고 이제 원래는 혼자 했거든요. 혼자 이렇게 하다가 너무 많아가지고 전도해가지고 학생들을 나눠가지고 반을 나눠서 이렇게 말씀을 나누도록 주중에 만나서 말씀을 가르치고 그 말씀을 가지고 나눌 수 있도록 이렇게 해서 넘겨주시면 이게 보시면 이스라엘 코트디부아르 때 보시면 이 초록 색깔이 약간 이슬람 쪽 무슬만이라서 그죠? 이슬람이고 약간 이제 기독교. 그래서 얘가 리우드 콤바라고 해서 영적으로 충돌이 나는 지역이에요. 이렇게. 그래서 이게 남아하는 것과 북상하는 게 충돌이 나는데 여기가 이제 부학회거든요. 그래서 저희는 이제 그 비전을 보여주신 게 위에는 이제 교회가 없고 그래서 저희가 부학회로 이사간 이유가 이쪽에 이제 그런 비전을 이루기 위해서 한 거죠. 그래서 처음에 아비장에 그때 제가 선교에 왔습니다. 아비장에서 하나님께 기도했던 것을 이제 하나님께서 보여주셔서 이제 북쪽으로 이제 이동하는 것을 보여주셨는데 10년 만에 저희가 부학회로 간 거죠. 그러니까 10년 동안 하나님께서 저를 교회에 개척하고 그리고 훈련시키셔서 준비하게 하셔서 이제 10년 만에 부학회로 올라간 거예요. 그래서 부학회 교회가 개척이 되고 그리고 아까 코로보도 이제 그 사역자가 이제 올라간 거죠. 여기가 이제 제가 그 부학회 교회가 개척되기 전에 아방데 올려서 그러죠. 예주 뭐라고 이제 sondaje l'université pour l'étudiant 일단 유니버시티에 왔다가 부학회. 그래서 부학회에 제가 이렇게 다니면서 이렇게 전도하고 이렇게 저기 그 기숙사에서 이렇게 말씀 가르치고 벤치에서 가르치고 이거는 이제 명접하는 데 있고 뭐 40분씩 이렇게 논쟁하는 애들도 있고 막 그래요. 근데 애들이 되게 흥미로워해 그런 거예요. 그래서 좋았어요 저는 막 그런 논쟁하고 얘기하고 그래서 이렇게 하다가 이제 교회를 이제 옮겨주시면 부학회 여기 이제 저희 집을 하나 이렇게 빌려가지고 이 집인데 그래서 여기 살롱에서 이렇게 예배를 드리고 있는 거예요 지금. 그래서 조금씩 늘어나고 있고요. 그래서 부학회 교회가 개척이 됐고 올해 1월에 이제 저희가 이제 이쪽으로 이사를 갔고요. 옮겨주시면 네. 그래서 지금 아비장에 이제 저희가 거의 10년 동안 있었고 8년 있다가 이제 2년 동안 왔다 갔다 하다가 부학회로 여기가 350km거든요. 부학회로 이사 가서 교회가 개척이 되고 근데 제롬 목사인데 이 목사는 여기 코로보 여기로 이제 이번에 4월에 이주를 해서 이제 교회를 개척해서 집에서 이렇게 똑같이 그러니까 저도 집에서 처음 이렇게 시작을 했기 때문에 이 친구들이 그런 저항이 없어요. 저도 그렇게 했기 때문에 너는 그렇게 해야 하는데 본인도 자기 살롱에서 이렇게 시작을 하는 거죠. 네. 그래서 이제 살롱은 단기 선교사는 내년 2월에 나오시는 강의장이 계시고요. 여기 이제 에콜 산토스 디렉터로 여기는 이게 아비장에 있는 우리 담당하고 있는 이모 목사 그리고 여기는 이제 아내가 이제 같이 하는 액기 어린이 사역하는